Hi, this is Alexandra Hidalgo, and I'm gonna be the one talking about Canada, the things they do to preserve our nature as a society, and also talk about their native cultures and the things they do or left them as a tradition. Hola, yo soy Alexandra Hidalgo y voy a ser la que le va a hablar sobre Canadá, las cosas que ellos hacen para preservar la naturaleza como sociedad y también hablar sobre sus culturas nativas y las cosas que hacen o les dejaron como tradición. First, we must know that Canada leads the efforts on protecting the world's oceans. Primero, tenemos que saber que Canadá lidera los esfuerzos en proteger los océanos del mundo. Canada's government is at the forefront of the international efforts to protect the seas. They said, the health of our oceans is critical to reducing climate change, boosting economies, supporting coastal communities, and protecting ocean biodiversity and ecosystems. Plastic pollution knows no borders and requires global action. El gobierno de Canadá está al frente en los esfuerzos internacionales por proteger los océanos. Ellos dijeron, la salud de nuestros océanos es fundamental para disminuir el cambio climático, impulsar las economías, apoyar a las comunidades costeras y proteger la biodiversidad y los ecosistemas oceánicos. La contaminación por plástico no conoce fronteras y necesita una acción global. To take hands in this matter, they implemented its commitments under various international agreements, such as the Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and their Disposal, the International Convention for the Preservation of Pollution from Ships, and the London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Waste and other matters. Para esto, Canadá implementó sus compromisos varios bajos acuerdos internacionales, algunos como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación, el Convenio Internacional para prevenir la contaminación por los buques y el Convenio de Londres sobre la prevención de la contaminación del mar por vertimiento de desechos y otras materias. Canada's society is very aware of this problem, so they have a culture of reusing. La sociedad de Canadá está al tanto de este problema, por lo que ellos tienen una cultura de reuso. They recycle materials such as paper, cardboard, and all of them go to the one type of disposal. Ellos reciclan materiales como el papel y el cartón, los que van a un único depósito de desechos. They also tend to, most of the time, thrift. For example, clothes. They buy second-handed clothes. So they reuse them and help the environment. Ellos tienden a casi todo el tiempo comprar cosas de segunda mano, como con las prendas de vestir. Así de esta manera ellos lo vuelven a utilizar y también ayudan al medio ambiente. Les gusta comprar en estas tiendas porque pueden encontrar cosas únicas a precios muy económicos. Y de hecho les voy a mostrar más adelante. Hay una fila para poder entrar a la tienda. Entonces las tirados a la basura. Y este es un gran como logro para la tienda. La cantidad de productos que pueden ser reusados y no. But not only that, they also thrift electronics,
house items such as, for example, cups, books, etc. Pero no solo eso, ya que ellos también compran de segunda mano, por ejemplo, los electrónicos, las cosas del hogar, como por ejemplo las tazas, libros, etc. Now, talking about, for example, Indian communities, they know their place in nature's cycle, Mother's Earth cycle, and this planet. Ahora, hablando, por ejemplo, de las comunidades indias, ellos saben su lugar en el ciclo de la naturaleza, de la madre tierra y del planeta. Me. Hi, Sid. Hi, Ruby. Indigenous people are the first people to be living in a place. Indigenous people, like me, have lived here for over 12,000 years, long before it was even called Canada. Around 1.4 million people identify as Indigenous in Canada today. In Canada, there are 3 different groups of Indigenous peoples: the First Nations, the Métis, and the Inuit. The First Nations is the largest and most varied group, and they are found all over Canada. They include my nation, the Algonquin First Nation, and many others like Cree, Haida, Mohawk, Ojibwe. The Métis are the descendants of First Nations peoples and the European settlers who came to Canada, and they are all across the country. Finally, the Inuit are the indigenous peoples of the Arctic, and they are also found all across the country. They believe that real climate change solutions are rooted in a return to the land, a return to and of the land, and are rooted in decolonization. Ellos creen que las verdaderas soluciones al cambio climático nacen del retorno a la naturaleza, un retorno a y de la naturaleza, y está basado en la descolonización. To note their importance in this matter, let's note that on August 12th, the Canadian government announced that they would invest $340 million Canadian dollars over 5 years to support IPCAs and the Indigenous Guardians Program as a part of its commitment to conserving 25% of the country's lands and waters by 2025 and 30% by 2030. Para saber su importancia en este asunto, hay que saber que el 12 de agosto el gobierno canadiense anunció que invertiría $340 millones canadienses durante 5 años para apoyar a las IPCA y al programa de guardianes indígenas, como parte de su compromiso de conservar el 25% de las tierras y aguas del país para 2025 y el 30% para el 2030. People take the lead. They're the ones that are going to set the direction. They're going to set the purpose. We need to reconnect with the land. We need to have that responsibility, that respect for the land that would lead to better choices in what we do and how we conduct ourselves as people on this land. They're so important, Indigenous protected areas, for just re-strengthening communities and bringing First Nations back to the forefront where they belong in their traditional role as protectors of this land. Their solutions are nature-based. Indigenous traditional knowledge has been considered in climate change studies, environmental assessments, wildlife management, and plant species studies. Plus, for every dollar the government invests in them, they have a return of at least $2.30. Sus soluciones son basadas en la naturaleza. El conocimiento tradicional indígena se tiene en cuenta en los estudios del cambio climático, evaluaciones ambientales, manejo de la vida silvestre y en los estudios de especies de plantas. Además, por cada dólar que el gobierno
invierte en ellos, tienen un retorno de por lo menos $2.30. That will be all, and I hope you enjoyed this video. Eso será todo y espero que hayan disfrutado esto.